آباد دوسرا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ ہر طرف جزوی اسموک کا راج۔ کچھ علاقوں میں حد نگاہ کم رہ گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کا لیول صحت کے لیے نقصان دہ۔ فضا میں معلق ذرات آنکھوں، گلے اور پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ۔ بارش سے فضا میں بہتری کی امید مگر برسنے کا کوئی امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ فیصل آباد دوسرا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ ہر طرف جزوی اسموک کا راج ہے۔ کچھ علاقے ہیں جہاں پر حد نگاہ کم رہ گئی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کا لیول صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ فضا میں معلق ذرات آنکھوں، گلے اور پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی زیر صدارت اہم اجلاس کھاد کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ چھاپوں کے دوران ذخیرہ 36,200 بوری کھاد برآمد کی گئی۔ اجلاس میں بریفنگ، فیصل آباد سے 19,200 بوری کھاد قبضے میں لے لی گئی۔ ضبط شدہ کھاد کی مقررہ قیمت پر مارکیٹ میں فروخت کے لیے لاہ عمل تیار کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری کامران علی افضل کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے۔ روبیلا ایک پیچیدہ بیماری جسے جرمن خسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ روبیلا بچوں میں 3 دن کی بیماری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان حاملہ خواتین کو ہوتا ہے۔ روبیلا وائرس کی حقیقت آشکار کر رہے ہیں چنیوٹ سے عبدالقدیر کلیار کی یہ رپورٹ۔ روبیلا پیچیدہ بیماری ہے جسے جرمن خسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ روبیلا بچوں میں موجود 3 دن کی بیماری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ روبیلا حاملہ خواتین کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ اس سے متوقع بچوں کے ساتھ موتیا بند، بہرا پن یا ذہنی پسماندگی جیسے مسائل سامنے آتے ہیں۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کیسر خان سجن کا کہتے ہیں کہ روبیلا میں مبتلا حاملہ عورت کے اسقاط حمل اور پری میچور بچے پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جو روبیلا وائرس ہے یہ کسی بھی ایج فیکٹر کو افیکٹ کر سکتا ہے، لیکن موسٹلی جو پریگننٹ وومن ہوتی ہیں ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور ان میں اس کی سیویرٹی زیادہ ہے، تو اس لیے ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم بچا سکیں۔ روبیلا کی علامات میں کم درجے کا بخار، متلی اور سب سے خاص گلابی یا ہلکے لال دھبوں والا سرخ باد جو 50 سے 80% کیسز میں واقع ہوتا ہے۔ سرخ باد چہرے پر شروع ہوتا ہے اور گردن کی طرف پھیلتا چلا جاتا ہے۔ روبیلا وائرس سے بچاؤ کے لیے مؤثر ویکسین روبیلا ویکسین ہے۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر سمیت چنیوٹ میں 12 روزہ مہم کا آغاز کر دیا ہے جس میں 9 ماہ سے 15 سال کے بچوں کو روبیلا اور خسرہ ویکسین لگائی جائے گی۔ روبیلا جو ایک وبائی مرض ہے، ایک وائرل النس ہے جو کہ وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ موسٹلی جو وائرسز ہوتے ہیں وہ ریسپریٹری ڈراپلیٹ کے تھرو پھیلتے ہیں، مطلب سانس کے ذریعے، چھینکنے سے، کھانسنے سے ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو اس کا جو علاج ہے وہ ہے ویکسینیشن۔ کوئی بھی اگر ایپیڈیمک آتی ہے یا کوئی ایسے وائرل النس آتی ہے تو اس کا علاج موسٹلی جو ہے وہ اس سے بچاؤ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ویکسینیشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ روبیلا کے کیس خاص طور پر موسم سرما کے آخر یا موسم بہار کی ابتدا میں زور پکڑتے ہیں جس کا واحد حل روبیلا ویکسینیشن ہی ہے۔ روبیلا وائرس خسرہ کی ہی ایک قسم ہے جس کے خاتمے کے لیے حکومت کی جانب سے ملک بھر سمیت چنیوٹ میں 12 روزہ مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے اور بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ کیمرہ مین علی زیب توان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ 24 گھنٹوں کے دوران صبح بھر سے ڈینگی کے 345 مریض رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ روز فیصل آباد میں ڈینگی کے 4 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ جنگ میں 2 مریضوں میں ابتدائی ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ میں ڈینگی کا کوئی مریض رپورٹ نہیں ہوا۔ حکومت عوام کی جیبوں پر بھاری پڑنے لگی۔ اشیاء خوردنوش سمیت چینی کی بڑھتی قیمتیں کنٹرول نہ کی جا سکیں۔ فی کلو چینی عام مارکیٹ میں 140 سے 150 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ میں چینی اور اشیاء خوردنوش کی بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 140 روپے سے 150 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ ضلع انتظامیہ گرام فروشوں کو نکیل ڈالنے میں ناکام ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یوٹیلٹی اسٹور پر جائیں تو چینی ملتی نہیں جبکہ عام مارکیٹ میں چینی بلیک میں فروخت ہو رہی ہے۔ بڑا گزارا اوکھا ہو گیا، لک تروٹ گیا، کی کریے؟ گورنمنٹ جڑی ہے ساڈے ول دھیان ہی نہیں دے رہی۔ عوام بھی تنگ ہو گئی، ہوں اصل پریشان ہی ہونا، چیکنا ہی ہے، رونا ہی ہے، لاندے کی رونا بھائی ساڈے واسطے کو سوچو۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ اسٹاک مافیا منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حکومت بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرے اور اسٹاک مافیا کے خلاف سخت ایکشن لے تاکہ مہنگائی میں کمی آ سکے۔
डॉलर के बढ़ने से चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। आए दिन दालें, घी, चीनी, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। इसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, जो माफिया है वो तेज़ है। हुकूमत महंगाई के साथ माफिया को भी नकेल डाले। शहरियों का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा ताकि चीनी समेत अशिया जरूरियात सरकारी रेट पर मिल सके। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी चेंज करे और आवाम को इस बढ़ती महंगाई में रिलीफ दे ताकि एक आम आदमी अपने घर का चूल्हा जला सके। कैमरामैन अली ज़ेब जवान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। मुल्क में महंगाई की हालिया लहर पर मुस्लिम लीग नून हुकूमत पर बरहम। फैसलाबाद के लीगी ओहदेदारान ने महंगाई की जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत पर डाल दी। बोले, हमारी हुकूमत में सब ठीक था, अचानक खराबी के जिम्मेदारों का तयन करना जरूरी है। महंगाई के आफ्टर शॉक्स आना शुरू। खाद की कीमतों में इजाफे से काश्तकार परेशान हैं। मार्केट रेट 8,200 मगर ब्लैक में डीएपी खाद की बोरी 8,500 रुपए में फरोख्त होने लगी। काश्तकारों से वाबस्ता अफराद ने सर पकड़ लिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। काश्तकारों का मौक़िफ़ है कि खाद महंगे दामों मिल रही है जिसकी वजह से पैदावार पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मार्केट कीमत 8,200 है मगर रवां बरस में डीएपी खाद की कीमत 3,000 से 8500 तक जा पहुंची। सोना यूरिया 2100 रुपए की मिल रही है। काश्तकारों का मौक़िफ़ है कि हुकूमती अदम मुदाखलत की वजह से किसान पिस रहा है। खादें ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं, कोई नोटिस नहीं ले रहा जिससे कोई रिलीफ मिल सके। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो नतीजा ये निकलेगा कि पैदावार कम होगी और पैदावारी लागत बढ़ने से महंगाई भी ज्यादा होगी। इस मुल्क में वज़ीर आज़म मोहतरम ने ये इरशाद फरमाया था कि हम ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आए दिन खाद की कीमतें बढ़ती हैं और अभी ये ताज़ा तरीन जो है 10 नवंबर को जो कीमतें बढ़ी हैं तो डीएपी का रेट इन्होंने 8,243 रुपए कर दिया है और बदकिस्मती से एक माह पहले तक ये स्टोरों पर उन्होंने जो है वो स्टोर कर ली थी और किसान को बिल्कुल खाद मिल नहीं रही थी। काश्तकारों ने गंदम की काश्त के दौरान खाद की कमी का मुतालबा कर दिया। किसानों का मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत चाहती है कि यहाँ पर खुराक में खुद कफील हुआ जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें खादों और बीजों पर मुनासिब सब्सिडी मुहैया की जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद का ट्रैफिक रवानी के लिए अहम फैसला। रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद। आरटीए सेक्रेटरी और ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया। शहर में रात के औकात में ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ा तो कमिश्नर जाहिद हुसैन हरकत में आ गए। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए कमिश्नर फैसलाबाद ने हैवी ट्रैफिक के दाखिले को रोकने के लिए अहकाम जारी कर दिए। रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकेगी। कमिश्नर फैसलाबाद का जो है ना वो ये फैसला है, बड़ा एहसन इक़दाम है इस हवाले से कि शहर के अंदर रात को जो हैवी ट्रांसपोर्ट ख़ुसूसन लोडर गाड़ियाँ जिसके ऊपर क्रश लोड होता है या मुख्तलिफ़ किस्म की, तो वो रात को 7 बजे से लेकर और रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक उनका दाखिला होता था। अब भी वो गाड़ियाँ जिन्होंने अपना जो सामान अनलोड करना है शहर के अंदर उनको तो अब भी इजाज़त है, लेकिन वो गाड़ियाँ जिन्होंने फैसलाबाद से बाहर जाना होता था और वो शहर का मकसद है वो रुख करती थी और शहर से गुजर के तो फिर आगे निकल जाती थी, हालांकि बाईपास वहाँ पे मौजूद है, तो उन हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए ताकि शहर की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार ना हो और ये जो रात को एक जो तूफान बदतमीज़ी होता था इससे लोगों को निजात मिले। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का मजीद कहना है कि रात 11 से सुबह 7 बजे तक सिर्फ लोडिंग वाली हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल हो सकेगी। बाकी ट्रैफिक को बाईपास से गुजरना होगा ताकि शहर में रश कम हो सके। शहरियों ने भी कमिश्नर फैसलाबाद और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की मुहिम को खूब सराहा है। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सारिफीन का कनेक्शन 2 माह के बिलों की अदम अदायगी के बाद मुनक़ता कर दिया जाता है, लेकिन फैसलाबाद के डिफॉल्टर सरकारी इदारों को खुली छुट्टी दे दी गई है। महकमा गैस ने फेस्को की 1 करोड़ रुपए की बिजली के बिल दबा लिए। बिलों की अदम अदायगी पर सुई नॉर्दर्न गैस का नाम रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। सरकारी इदारों की जानिब से फेस्को के लाखों रुपए के बिल अदा नहीं किए गए। इसी हवाले से सुई गैस नॉर्दर्न
फैसलाबाद ने फेस्को के 1 करोड़ रुपए से जायद का बिजली का बिल अदा नहीं किया, जिसकी वजह से फेस्को ने महकमा गैस का नाम रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। फेस्को हुकाम का कहना है डिफॉल्टर सरकारी इदारों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। चिन्योटी इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, चिन्योटी रोड से मुलहका आबादियां बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सीवरेज सिस्टम कई दिहाइयों से खराब है। सीवरेज का पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। चिन्योटी में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़िले इंतजामिया की गफलत चिन्योटी रोड के मकीनों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगी। मोहल्ला टिबा का मंगरा समेत दीगर इलाकों में सीवरेज का पानी ताफुन फैलाने लगा। निकासियाब न होने से पानी घरों की बुनियादों को खोखला करने लगा। ये इलाका जो है अरसा दराज से बहुत सारी मसाइल का शिकार है, लेकिन मुतअद्दिद दफ़ा एहतजाज करने के बावजूद इंतजामिया जो है ना वो इस बात पर मतलब इधर ना कुछ इंतजामिया एहलकार का कोई चक्कर लगता है, ना इधर को म्यूनसिपल कमेटी वाले कोई आते हैं। अब हम पहले भी ये इलाका मकीन मुतअद्दिद दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन उस बात का हुकूमत या इंतजामिया पर कोई असर नहीं हो रहा। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, लेकिन सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ जगहों पर लगे कचरे के ढेर ताफुन फैलाने लगे हैं। इलाके में हेपेटाइटिस और दीगर मोजी अमराज फूटने के खदशात भी बढ़ने लगे हैं। परेशानी तो बहुत होती है, जब बारिश आ जाती है गटर वगैरह भी बंद हो जाते हैं। रोड बनना चाहिए, ये तो हमारा मुतालबा है, तो मेहरबानी होगी आपकी। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि मकीन सुख का सांस ले सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक सिंह इंतजामिया शहर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने में नाकाम हो गई। मेन शाहराहों पर गंदगी के ढेर ही ढेर। जिला इंतजामिया शहर में जानवरों के दाखिला भी बंद करने में नाकाम। इंतजामिया शहर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने में नाकाम नजर आने लगी है और यही वजह है कि शहर की मेन शाहराहों पर गंदगी के ढेर मौजूद हैं। ताफुन फैलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी गुजरगाह है, ये हमारा गाँव है, साथ ही सीओवाल, ये बिल्कुल शहर के बिल्कुल करीब है शहर के। और ये इंतजामिया जो शहर से उठा के यहाँ फेंक देती है, ये हमारी गुजरगाह, हमें यहाँ से आते हर वक्त स्मेल आती है, हर वक्त वो होती है यहाँ से। शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी शहर में जानवरों का दाखिला बंद कराने में भी नाकाम है। शहर की मेन शाहराहों पर जानवर सरेआम फिरते दिखाई देते हैं, जबकि सड़कों पर मौजूद जानवरों का फुजला भी गंदगी में इजाफा कर रहा है। लड़कियों का कॉलेज है, मरे जानवर भी इधर फेंके जाते हैं और उठाने ना बल्दे आती ना कोई आता है। ये बराए मेहरबानी करके इधर से सफाई होनी चाहिए। और क्या है, शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया सफाई के इकदामात पर तवज्जो दे ताकि मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरा टीम के साथ वसीम अहमद, सिटी 41। कमालिया के रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। 1.5 साल बाद रावी एक्सप्रेस ट्रेन बहाल तो कर दी गई, मगर रेलवे स्टेशन की हालत ना बदल सकी। रेलवे स्टेशन कमालिया पर 1.5 साल के बाद रावी एक्सप्रेस ट्रेन तो बहाल हो गई, लेकिन रेलवे स्टेशन की हालतें जार ना बदल सकी। पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं तो वहीं बैठने के लिए बेंचेस भी टूटे हुए हैं। सफाई के नाकस इंतजामात होने से रेलवे स्टेशन के अतराफ में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। रेलवे स्टेशन की हालतें जार पर शहरी खासे परेशान हैं। इत्थे कोई मतलब सहूलत नहीं है, ना पानी का पीने का इंतजाम, टुटियां देख लो तुहाडे सामने टुटियां हुई वा। हालात बहुत खस्ता, ना इत्थे मसाजिद आ, मस्जिद वास्ते दूर जाना पैंदा। हालात बहुत ही खस्ता वा, लिहाजा कि इत्थे मुसाफिरों को कोई ना कोई सहूलत दी जानी चाहिए। शहरियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। सफाई के नाकस इंतजामात होने से अतराफ में झाड़ियां उग आईं, जिसकी वजह से शहरियों ने रेलवे स्टेशन का रुख करना छोड़ दिया। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि सिक्योरिटी के भी इंतजामात नहीं किए गए। मुसाफिर आता है, कंटीन ही नहीं है, इसलिए दूसरे लिए मुसाफिर बहुत तंग है। रात बराते हैं, कोई खाने के लिए चीज़ होए वो मिलती नहीं है, शहर दूर है। बाकी झाड़ियाँ हैं, चोरा चकेटी हो जाए, उसके बाद लूट मार हो जाए, कौन जिम्मेदार है। रेलवे स्टेशन की हालत जार को बेहतर बनाने के लिए शहरियों ने MNA रियाज फतियाना और सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। फैसलाबाद में बल्दियात बहाल तो हो गई, मगर इख्तियारात वापस ना मिल सके। डिप्टी मेयर अमीन भट्ट ने ज़ाया होने वाले 22 माह वापस देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत बहाल कर चुकी, लेकिन इख्तियारात वापस नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से अवामी मसाइल हल करने से कासिर हैं। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी मेयर अमीन भट्ट का कहना है हुकूमत ने शबखून मारते हुए 22 माह ज़ाया किए।
जिस की वजह से तरक्याती काम ताखीर का शिकार हुए हैं। अब 22 माह वापस मिलने बहुत ज़रूरी हैं, फिर ही शहर की हालत बेहतर हो सकेगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू की म्यूनसिपल कमेटी तांदियावाला आमद। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चौधरी मोहम्मद सईद की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू ने चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चौधरी मोहम्मद सईद, काउंसलर्स, सदर अंजुमन ताजरान मकसूद भट्ट, ताजरों और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका से मुलाकात की। शहरियों ने मियां मंजूर वट्टू का तांदियावाला को 193 में वज़ीर आला शर्फ के दौरान सब डिवीजन का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया। बॉयज़ एंड गर्ल्स डिग्री कॉलेज, तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल और दीगर इदारे बनाने पर भी सराहा। महकमा पुलिस फैसलाबाद को NGO से मिलने जनरेटर्स पुलिस की मलकियत करार। अलग रजिस्टर्ड बनेगा, मरम्मत का काम बाकायदा हिसाब रखा जाएगा। AIG फाइनेंस का जनरेटर तहवील में लेने का हुक्म। NGOs की जानिब से दिए गए जनरेटर पुलिस की मलकियत करार दिए गए हैं। AIG फाइनेंस ने वक्फशुदा जनरेटर्स को बाकायदा तहवील में लेने के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस डिपार्टमेंट को मुखैर हजरात और NGOs ने मुख्तलिफ औकात में थानों और दफातर के लिए जनरेटर गिफ्ट किए थे, जिनको महकमा मलकियत तस्लीम न करके देखभाल में सुस्ती बरत रहा था। AIG फाइनेंस का अहकाम जारी करते हुए कहना था कि जनरेटर के लिए अलग रजिस्टर और अलग लॉग बुक बनाई जाए। जनरेटर के इस्तेमाल का दौरानिया लॉग बुक में दर्ज किया जाए। देखभाल की जिम्मेदारी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाए। SP मोटर ट्रांसपोर्ट जनरेटर की सुपरविजन के जिम्मेदार होंगे। जनरेटर महकमा पुलिस की मलकियत में आने से देखभाल का अमल बेहतर होगा। कैमरामैन मोहम्मद अजीज के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। डिजकोट में 24 नवंबर को नेशनल कबड्डी का मेला सजेगा। इसी हवाले से मलिक उमर फारूक ने CPO फैसलाबाद, DC फैसलाबाद से मैच के लिए सिक्योरिटी मांग ली। मलिक उमर फारूक की वीडियो और सिक्योरिटी के हवाले से जारी करदा मुरासला सिटी 41 को मौसूल हो गया। डिजकोट में 24 नवंबर को नेशनल कबड्डी का मेला सजेगा। इस हवाले से मलिक उमर फारूक ने CPO फैसलाबाद, DC फैसलाबाद से मैच के लिए सिक्योरिटी मांग ली। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी ने कुछ रोज़ कबल DG स्पोर्ट्स से मुलाकात की थी, जिस पर उन्होंने DG स्पोर्ट्स से मैच के हवाले से मुशावरत की। नेशनल कबड्डी मैच के लिए वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी मलिक उमर फारूक की जानिब से CPO फैसलाबाद, कमिश्नर फैसलाबाद और DC फैसलाबाद से सिक्योरिटी इंतजाम फराहम करने का मरासला भी भिजवाया गया। गंदम की काश्त बढ़ाने के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का अहम मंसूबा। आगाही फैलाने के लिए ख़वातीन भी मैदान में आ गईं। ज़रई यूनिवर्सिटी तलबा ने ट्रैक्टर से हल चलाकर मंसूबे का आगाज़ किया। एग्रीकल्चर इंजीनियर फिजा अकब का कहना है कि हुकूमत गंदम की काश्त बढ़ाने की मुहिम चला रही है। फी एकड़ 3 मन तक इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिले में खवातीन भी मैदान में आ गई हैं। ट्रैक्टर चलाकर आज साबित कर दिया है कि खवातीन भी किसी से कम नहीं है। मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ती हूँ और चूँकि हमारे वज़ीर आज़म ने ये मुहिम शुरू की है कि हम गंदम की पैदावार में 3 मन फी एकड़ इजाफा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो मुहिम पे हमारे साथ के हमारे फेलोज और हम लोग इस मुहिम पे जा रहे हैं। फिजा अकब का कहना है कि किसानों को कायल किया जा रहा है कि उगेती फसल लगाएं, खाद का ख्याल रखें, पर वक्त पानी लगाएं ताकि पैदावार बेहतर हो सके। यहाँ पे हम लोगों ने किसानों को गाइड किया है बहुत सारा इसके मामले में, और सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ मर्द ही इस काम में या जो हमारे मेल फेलो हैं सिर्फ वो ही इस काम में नहीं है, हम फीमेल्स भी इस काम में मर्दों के शाना बशाना हम काम कर रही हैं। हम आप देख सकते हैं कि हम लोग भी हर मुहिम में हम भी हर काम करती हैं, हम भी हर ट्रैक्टर चला रही हैं। इसका शौक़ भी हम लोगों को, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ये काम करना चाहती हैं, उनको बहुत शौक़ है इस चीज़ का। उन्होंने देखा है अपने बड़ों को ऐसा काम करते हुए, तो मैंने भी अपने बड़ों को ऐसा काम करते देखा था, तो बहुत ही एक अट्रैक्टिव माहौल लगा। जो ट्रैक्टर ड्राइव करते हैं वो हर चीज़, आप एक ज़मीन को तैयार कर रहे हैं, फिर उसके अंदर आप बुआई करते हैं। हुकूमत की जानिब से ज़रई यूनिवर्सिटी की तालबात को मैदान में उतारने के अमल को किसानों की जानिब से खुशाइंद करार दिया जा रहा है। खवातीन भी अगर सामने रहती है तो इसका फ़ायदा कम से कम ये होगा कि यहाँ पर जो गंदम की कैंपेन चलाई जा रही है, वीट कैंपेन, उसमें जो कामयाबी हासिल करना वो आसानी से मुमकिन हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। झंग के पेन स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला का दूसरा रोज तालिबात ने खेलों का खूबसूरत मुजाहरा पेश किया। वालिदैन और आसासा ने भी खेलों में हिस्सा लिया।
جنگ کے پین اسکول میں سالانہ سپورٹس گالا کے دوسرے روز طالبات کی جانب سے کھیلوں کا خوبصورت مظاہرہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر والدین اور اساتذہ نے بھی کھیلوں میں حصہ لیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ مقابلہ جات کا مقصد بچوں کو جسمانی سرگرمیوں کی جانب لے کر آنا ہے تاکہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما ممکن ہو سکے۔ ہم ہر سال سپورٹس کروائیں تاکہ ہم بچوں میں نہ صرف تعلیمی تربیت دیں بلکہ ان میں جسمانی تربیت بھی دیں ان کو، کیونکہ جیسے آپ نے سنا ہوا ہوگا ساؤنڈ باڈی ہیو اے ساؤنڈ مائنڈ، تو جب ان کے پاس صحت مند باڈی ہوگی تبھی ان کا صحت مند مائنڈ ہوگا۔ ہمیں آج بہت مزہ آیا، ان ٹیچرز کی بھی بہت اچھے سے لوگوں نے گیمز کروائی، ہمیں انفیکٹ بہت مزہ آیا۔ مقابلے میں شریک طلبہ و طالبات نے بھی سپورٹس گالا کے انعقاد کو سراہا۔ مختلف ہاؤسز سے مقابلوں میں حصہ لینے والے بچے پرمسرت نظر آئے۔ میں جیسمین گروپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور میں نے 100 میٹر ریس میں حصہ لیا اور ہمیں مزہ آ رہا ہے اور ہم نے صوفیانہ کلام بھی پیش کیا۔ اینول اسپورٹس ہے اس لیے میں نے رننگ ریس میں اور فروگ ریس میں حصہ لیا۔ رننگ ریس میں فرسٹ آیا ہوں اور فروگ ریس میں سیکنڈ آیا ہوں۔ آج ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ پین اسکول سسٹم کی سپورٹس گالا کے دوسرے روز بڑے پیمانے پر طلبہ و طالبات کی جانب سے شرکت کی گئی۔ ان کو اچھی کارکردگی پر اعزازی شیلڈز اور ٹرافی سے بھی نوازا گیا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ سمندری کے کاریگروں نے دیہات کی ثقافت کو زندہ کر دیا۔ ہاتھ سے بنے طوطے، چڑیا اور بطخوں کے رنگ برنگے مجسمے مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پنجاب کی ثقافت مٹی کے بنے برتن، کھلونے، مجسمے اور فن پارے ہیں جو اب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ سمندری کے کاریگر نے دستکاری سے چڑیا، طوطے اور مختلف فن پارے بنا کر اس ثقافت کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ ہاتھ سے بنے دیدہ زیب اور رنگ برنگے فن پارے ایک طرف دیہات کی ثقافت کو زندہ کر رہے ہیں تو دوسری جانب روزگار کا بھی اچھا ذریعہ ہیں۔ بلیک سیمنٹ، سفید سیمنٹ تے پلاسٹک پیرس ملا کے تے پہلے ہاتھ نال ملائی دی ساری چیز، ٹھیک ہے نا، پھر سانچا بنتا، مطلب طوطا تیار کر لینے اسی، پھر 2 دن لینا سکنے سک کے پھر اسی رنگ کر کے سڑک کنارے رکھ دینے، پھر مسافر آتے جاندے خرید لیندے ہیں۔ سڑک کنارے لگا یہ فن پاروں کا سٹال گزرنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، خریداروں کو اپنے بچپن کی یاد دلاتا ہے جب گلی محلوں میں مٹی کے بنے کھلونے فروخت کیے جاتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے، چیزیں بنائی ہیں انہوں نے، کبوتر بھی بنائے ہیں اور طوطے بھی بنائے ہیں اور چڑیاں، مختلف جانور وغیرہ یہ بناتے ہیں اور بہت ہی عرصے کے بعد کلچر دیکھنے کو ملا ہے۔ آج ہم خریدنے کے لیے آئے ہیں، بچوں کے لیے خرید کے لے کے جائیں گے تاکہ یہ دوبارہ مطلب پرانی یادیں جو ہے تازہ ہوں۔ پہلی نظر میں یوں لگتا ہے یہ چڑیا طوطے اڑ کر کسی درخت پر بیٹھ جائیں گے۔ ہاتھ سے بنے یہ خوبصورت اور رنگا رنگ مجسمے کاریگر کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کاریگر کا کہنا ہے کہ یہ اس کے روزگار کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے اور پنجاب کی دم توڑتی اس ثقافت کو اس کاریگر نے ایک بار پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ کیمرامین شاہد نیم کے ساتھ وقاص جمیل، سٹی 41 سمندری۔ چک 25 ستھوئی والا میں پری اسکریننگ کیمپ، ماہر غذائیت، ماہر نفسیات اور ڈاکٹر آف فزیوتھراپی نے معذور بچوں اور بڑوں کا فری چیک اپ کیا۔ جمرہ کے علاقہ 25 بھیمبے ستوئی والا میں فری اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ چودھری لطیف گل کی جانب سے لگایا گیا۔ چودھری لطیف گل کا کہنا ہے کہ مستحق افراد کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کیمپ لگاتے ہیں، اس میں کوئی بھی حکومتی نمائندہ یا مخیر حضرات ساتھ نہیں ہیں۔ لطیف گل صاحب اور عاطف صاحب نے بڑا اچھا رول پیش کیا ہے کہ جو معذور بچے اور بڑے بوڑھیاں آئی ہیں ادھر، انہوں نے فری ان کے وہ کارڈ بنایا ہے اور فری ان کا جو میڈیسن کا ہے وہ بندوبست کیا۔ فری اسکریننگ کیمپ میں معذور بچوں کی اسکریننگ کی گئی۔ والدین کا کہنا تھا کہ بہت اچھا کیمپ ہے جہاں اچھے طریقے سے چیک اپ کیا جا رہا ہے اور راشن بھی فری دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ میں کسی سے بھی کسی بھی قسم کی ڈونیشن نہیں لیتا، جو بھی کرتا ہوں الحمدللہ اپنی جیب سے کرتا ہوں اور وہ انہی کا دیا ہوا، اللہ پاک نے انہی کا جو میری جیب میں ڈالا ہے وہ انہی پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو آج تک مخیر حضرات کی تو دور کی بات ہے، میرے کسی فیصل آباد کے ایم پی ایم این اے نے مجھے فون کر کے یہ تک پوچھنا گوارا نہیں سمجھا کہ کہیں پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے کسی ادارے میں تو وہ ہمیں بتائیں۔ فری اسکریننگ کیمپ میں نائب صدر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ویمن پروٹیکشن اتھارٹی نرگس نہید نے بھی شرکت کی اور فری اسکریننگ کیمپ لگانے پر چودھری لطیف گل کی کاوش کو سراہا۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔